Bien, donc, cinquième exercice. Très bien. Donc, discuter suivant la valeur du réel A. Le rang de la forme quadratique QA défini sur R par Q de x égale à x1 au carré plus 1 plus A fois x2 au carré plus 1 plus A au carré fois x3 au carré moins 2 x1 fois x2 moins 2 fois A fois x2 fois x3. Bien. Ou x égale x1, x2, x3. Bien. Bien sûr, قال لك دابا شنو الكيسيون شنو كتقول لك بان تحسب لي الرون ديال الفورم كوادراتيك كيو ا. بيان سور هنا نديرو كيو ا اوكي مع تشوف الفالور ديال ا، يعني ديسكوتي يعني على حساب الفالور ديال ا، يعني الغا ا شنو خصو يساوي باش الغو يكون يساوي داكشي. بيان. وبيان سور الفورم ديالنا عطاواني او اكس ايكال اكس 1 اكس 2 اكس 3 بيان سور ابارتونون ار 3. بيان. Donc, le rang d'une forme quadratique égale le rang de la matrice de Q, égale le rang d'une matrice de F, c'est-à-dire forme polaire de Q. Bien, associé à Q. Bien, bien. Donc, le rang de QA égale à le rang de la matrice de Q, associé par exemple à la base canonique B, égale aussi le rang de la matrice de F dans la base B avec F, la forme polaire associée à Q. Bien. Très très bien. Donc, أول حاجة قبل ما نبداو نكالكول لوغو on a bien sûr deuxième méthode mais طويل شوية. donc هذا هو très simple. اوكي يعني بلي سامبل و بلي رابيد هو هذا الميثود. باغ اكزومبل عندنا الميثود ديال ميثود دو دو كوا دو تيوريم دو رون كتقول لك بان ديمونسيون de E, par exemple, R3, égale le rang de Q plus dimension de cœur de Q, ou le noyau de Q. Bien sûr, le noyau de Q. Le noyau, bien sûr, la voie de F. Bien. Donc, nous allons faire la deuxième méthode, on va faire le premier. بس نعرفوا نولفوا كيفاش نخدموا بالماتريس. Bien. Donc, أول حاجة خصنا نشريو على الماتريس. Donc, on a en général Q de A. Le X s'écrit dans la forme la somme I de 1 à 3. Okay. De X I de pour alpha I fois XI au carré plus 2 fois la somme I, il est inférieur strictement à J, J inférieur ou égal à 3 et I supérieur ou égal à 1. Donc alpha I, J, donc par exemple IJ. Ok, donc en général, donc on dirait J par exemple ici égal à, bien sûr, donc خليوها غير alpha I, on dirait هنا par exemple bêta IJ. De XI fois XJ. Bien, donc la matrice de ça, le Q, dans la masse canonique B, راهما الكويفيسيون دونك هادو هما diagonal alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Et ça هما bêta 1, 2, bêta 1, 3, bêta 2, 1, bêta 3, 1. Et ça, bêta. Bien sûr, il est symétrique, donc bien sûr, ça y est moins 1, 2. Donc, on dirait
ici, moins, pardon, please, راه symétrique ماشي antisymétrique. 1 3 عرفتي كيفاش كنفكر دابا كنفكر كيفاش بغيت نوصل لكم واحد الحاجه اخرى مي ماشي مشكل المره اخرى نقولها ماشي مشكل. دونك aussi donc il y a ici pi de 3 بيتا دو 3 داكشي اش كنديرو هاد هادشي بغيت نقول لكم يعني علاش درنا هاد دو يعني راه سيميتريك يعني هاد الكويفيسيون كيكون هنا كيتعاودوا هما نفسهم هنا. تخيل بيان سور ici donc x i j bien donc نجبدو دابا الماتريس من هادي دونك تري سامبل. لاحظوا معايا ماتريس دونك هادي دونك نديرو هنا ايكال نجبدو دياغونال هما اللي كتكون فيه اكس اي او كاري سيتادير اكس 1 او كاري اكس 2 او كاري اكس 3 او كاري اكس 4 او كاري. متفقين تري بيان. دونك هاهي اكس 1 او كاري دونك شنو راه فيه هو 1 اكس 2 او كاري 1 بلس 1 et x 3 au carré 1 plus a au carré. Très bien, d'abord درنا diagonale. Donc بقات لينا bien sûr ici donc لاحظوا معايا moins 2 x1 x2 ولكن اتونسيون شوف هنا كاين 2 دونك سام فاكتوري بار 2 وهذاك الشيء اللي غيسيت لك هنا راه هو ديال الكوفيسيون اولا ديال اي ام لين دوزيام اولا بروميير لين دوزيام كولون. دونك بروميير لين دوزيام كولون c'est-à-dire ça. دونك الكوفيسيون اللي غيكون هنا ماشي moins 2 moins 1 parce que on a ici 2 donc factory par ici on a aussi donc لاحظوا معايا ديال factory par 2 donc غتبقى لي moins a donc deuxième ligne troisième colonne donc c'est-à-dire ici et bien sûr ici 0 0 moins 1 moins a tout simplement. كنتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش تجبدوا الماتريس. الماتريس راه تري سامبل حاولوا ديروا هاد الريلاسيون قارنوا ما بيناتهم وجبدوا الماتريس. بيان دونك تري بيان. دونك دابا شنو خصنا نحسبوا لو رون ديال هاد الماتريس. دونك لو رون مثلا بيان سور خصنا نشوفوا بعدا نحسبوا بعدا ديتيرمينو ديال هاد الماتريس. دونك ديتيرمينو باغ اكزومبل هادي نسميها ا ولا بي ولا ام باغ اكزومبل. ديتيرمينو دو ام بيان سور في البارتي ديال ديتيرمينو عطيتكم لي ميثود. دونك دابا غنحاولوا نديرو ساغي الميثود ديال ساغي باسكو عندنا طاي 3 لور بيان سور ماتريس كاري دور 3 دونك كنديرو سا فوا سا فوا سا بليس ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, moins ça fois ça fois ça, moins ça fois ça fois ça, moins ça fois ça fois ça. Ok, bien. Donc, c'est-à-dire ça fois ça fois ça. Donc, il y a 1 plus A fois 1 plus A au carré. Donc, ça, bien sûr, c'est 0, ça, 0, moins ça, donc 0, moins ça. Donc, A au carré, c'est-à-dire moins au carré. Et ça, fois ça, donc moins 1, donc notre aller moins ça. Moins 1, moins A au carré. Bien, donc il y a quoi? Donc 1 plus A au carré. Bien sûr, on simplifie avec ça. Plus A au carré, plus A puissance 3. Moins A au carré, moins 1, moins A au carré. Bien. Donc ça, on simplifie avec ça. Donc, c'est notre aller. Et ça, on simplifie avec ça. Donc, on enregistre ça avec ça. Ça avec ça. Donc, on va aller A plus A plus 3, c'est-à-dire A fois 1 plus A au carré. Bien. Donc, ça, on détermine. Bien sûr, déterminant dépend de A. يعني A الغيرنا كيتغير déterminant. Très bien. Bien sûr, ça, il est toujours supérieur ou égal à 1. يعني كيف ما A كان A réel, donc ça supérieur ou égal à 1. Mais avec donc A, donc ça nous si A il est différent de 0, alors déterminant de M il est différent à 0, donc M est inversible.
c'est-à-dire c'est-à-dire le rang de M هو le rang de QA égale à 3, le nombre des colonnes. Tout simplement. Bien. هذه في حالة CA il est différent à 0. CA il est égal à 0. Alors, déterminant de M il est égal à 0. Donc, le rang de QA il est inférieur strictement à 3. Bien. Donc, le rang il est inférieur strictement à 3. Donc, d'abord, سنبينو بأن les deux vecteurs من هادو il est quoi? Il est libre, deux vecteurs. يعني les trois راه bien sûr يكونوا liés parce que le rang il est inférieur strictement à 3. Donc سنبينو بأن deux vecteurs من هادو deux vecteurs من هاد 3 يكونوا بمالهم libre. Donc نعاودو bien sûr matrice ديالنا. Donc matrice dans la base B de Q0 bien sûr A égale à 0. Donc il y a tous les d'abord 1 moins 1 0 moins 1 donc 1 0 0 0 1. Bien. Donc bien sûr نقدروا دابا نحسبوا لو رون ديال هادي tout simplement. Donc bien sûr نديروا كيفاش نحسبوا لو رون كنديروا les opérations élémentaires par rapport à les colonnes ماشي par rapport à les colonnes les opérations élémentaires par rapport à les colonnes يعني كنقص لين نزيد لين كنضرب في لين فوا سكالير نونين اكسيتيرا. بيان دونك لاحظوا معايا هذا شوفوا هذا ما غندير فيه والو. دونك سا بليس سا ça plus ça. Ok? Donc ça plus ça. Donc je prends هنا ونخلي هذا 1 moins 1 0. Ça plus ça donc 0. Ça plus ça 0 0 0 0 1. Ça y est. Donc le rang de la matrice ça et le nombre des colonnes non nulles. Donc le nombre des colonnes non nulles, il est 2. Donc, alors, le rang de Q0 égale à 2. Bien, donc tu me laisses qu'on fasse l'exercice.